So apa kita dapat? Kita dapat is equal to VA divided by VS, whereby the VA, this is VA, okay, VA, the VA is equal to VS. Okay, dalam kes untuk VC itu kosong, the VA is equal to VS. So this is equal to VS. So VS divided by VS, kita dapat 1. So our volumetric efficiency untuk VC equal to 0 is 100%. Okay, 100%. But for the case of VC equal to 0, okay, jadi kita lihat the same, right? The same condition or the same formula applied. Jadi yang ini sama dengan V divided by VS. Okay, ini V yang kita ambil. Yang ini V yang kita ambil di sini. This V is measured at P1 and T1. So this is our P1. Apa yang disedut, apa yang disedut dalam kes ini adalah merupakan VA minus VD. So divided by VS. Okay, divided by VS. So the VA tolak VD divided by VS. So kecekapan volumetric akan berkurangan. The volumetric efficiency will depreciate ataupun reduce from 100% to a certain value, which is VA minus VD divided by VS, due to the volumetric, due to the clearance volume introduced in our compressor. So the clearance volume ni wajib lah sebab untuk mechanical comfort and also for the movement of our intake and delivery valve. Jadi macam biasalah kalau untuk VA tolak VD ni kita akan cuba solvekan dia apakah VA tolak VD. So the VA tolak VD ni adalah sama dengan apakah VA? VA adalah VS plus VC VS plus VC. Apakah VD? VD adalah VC P2 over P1 1 over N. Ini yang kita lihat pada minggu lepas. Okay, kita lihat pada minggu lepas. And then this is VC. Dan seringkali VC ni akan diberikan termnya dalam bentuk percentage of VS lah. Biasanya ini dia akan berikan dalam bentuk percentage of VS. Sorry, not that one. So kita akan dapati VA tolak VD. So let us look what is the VA minus VD for the previous example. This is our VA minus VD. This is the one. Ini VD. That is our VA minus VD. Mana dia? Tak ada. Tak silap saya, kita dapat lebih kurang 0.822 kan? If not mistaken. Ingat tak? Yeah, this one. This is VA tolak VD, this is VS. Anybody recall tak dia punya value? Someone told me last week dia lebih kurang 82%. Mana dia? Tak ada The VA tolak VD. Oh, this one. Tak ada juga. Tak ada juga tak apalah. Bukan yang tadi tu, yang tu. Which one? Bawah sikit. Bawah lagi sikit. Yang ada percentage tadi tu. Bukan yang ni. Yang ni yang kita yalah ni dia. Ini yang kita buat last week. Tapi saya nak cari nilai ni. Nilai ni yang kita dapat daripada apa? Because someone told me the value is this. Doctor. Right? Yeah. I think one for VA minus VD, the answer in the paper is wrong. In the slide, because they put 0.0233.
The answer is supposed to be 0.829. Oh, I see. The answer here is wrong in the I text. think below. I Okay, think tak below. apa. Maybe kita boleh buat sekarang. So what is VA minus VB? The method is correct, sir, but the answer is wrong. The method is correct. The answer Yeah. is wrong Uh, in the text. yeah, in the slide. Oh, okay. In the text, right. So kita akan dapat untuk case yang sebelum ni, kita akan dapat dia the volumetric efficiency untuk our previous example is about 82%. This is reasonable. This is reasonable. Okay. So next, what we are going to look for today, kita nak tengok keadaan di akhir lejang aruhan ataupun towards the end of induction stroke. Towards the end of induction stroke. What is actually the condition? Before that, okay, right. Volumetric efficiency. Let's see, which part? Okay. Now, cuba tengok It is important to note that this definition of volumetric efficiency is only consistent with that equation 1214 and 1215 if the condition of pressure and temperature in the cylinder during the induction stroke are identical. Maksudnya, dia kata the pressure, the condition of pressure and temperature in the cylinder during induction stroke are identical with those of the free air. Maksudnya sekarang adalah persamaan ini yang kita gunakan, this formula this formula yang VA minus VD ni, this formula 1216 ni, apa yang diterangkan di sini, keadaan yang diberikan adalah, okay, let's say this is our cylinder, right? This is our intake, this is our delivery. Okay? This is our TDC, this is our BDC. Ni adalah kita punya BDC. Let's say now the piston is at the end of the induction stroke. Kalau the piston at the end of induction stroke, jadi ini kita punya piston lah. Kita punya crown ni, piston crown kita berada pada betul-betul pada BDC. Okay. Jadi keadaannya begini. Di sini dikatakan sebagai PT, which is the ambient condition. Which is the ambient condition. Then at this ambient condition, our V, right? Ini yang kita sedut masuk. Okay, the volume yang kita masuk is basically at P and T, which called as the ambient condition. Whereby, this towards the end of this induction stroke, the condition is P1 and T1. So ini delivery, ini adalah free air delivery ataupun keadaan udara bebas, free air. Ini adalah keadaan towards the end of the induction stroke. Whereby di sini adalah keadaan P2 and T2. Right. Dan persamaan yang kita dapat untuk volumetric efficiency, dia mengatakan bahawa this is equal to VA minus VD divided by VS. Dia katakan this case or this formula is only valid apabila P is equal to P1 and T is equal to T1. Itu yang disebut dalam that statement dalam teks. Right? Dia kata apa? This formula is only true, right, if the temperature in the cylinder during induction stroke are identical with those are at free air. So sekarang ni kita diperkenalkan dengan dua keadaan, satu keadaan tambahan yang mengatakan this is a free air. This is condition at the end of induction stroke. Okay now. So this is true kalau ini yang berlaku. Alright? Now, saya nak tanya pada you all. Do you think that the P and P1
differs? T and T1 differs? Adakah dia berbeza T1 and T1 dengan P and T? What do you think? Do we need the difference between P and P1? Guys, macam mana? Think about it. Try to respond, to discuss. Anybody want to give your opinion? Apa jadi kalau P sama dengan P1 sebenarnya? Kalau kita lihat P ni apa ni? P ni force kan? Ya, P is force divided by area kan? Jadi kita nakkan udara masuk dalam silinder. Kita nakkan udara masuk dalam silinder. Kalau P is equal to P1, agak-agak udara masuk tak dalam silinder? Tak masuk. Tak masuk. Tak. Because there's no difference in force. Tak masuk. Ya. Jadi kita perlukan dalam ni vacuum. Okey, kita perlukan dalam silinder ni masa induction stroke dia vacuum. So kalau vacuum maknanya P1 ni kurang daripada P lah. Baru udara boleh masuk. Ya, baru udara boleh masuk. Jadi kita ada keadaan, okay, this is our first condition. Yeah, this is our first condition. Kita ada second condition di mana kita dapati bahawa P kita should be greater than P1. This is ambient condition ataupun ambient pressure. Okay. How about the T? What we can say about the T and T1? Ingat, this compressor is running tau. Turun naik, turun naik, turun naik, turun naik. And then bila dia naik atas, pressure dia adalah T2. Tinggi daripada T1 dan tinggi daripada T. Okay? Is greater than T1 and greater than T2. T1 and T for the T2. Jadi ini bermakna semasa udara baru ini masuk, ini kawasan sini dah panas tau. This cylinder is already hot because of the T2. Jadi kalau kita ada new fresh charge of air masuk dalam ambient condition, apa yang berlaku, this T ni akan pick up all the heat yang ada pada kita punya cylinder head ataupun cylinder punya surrounding. So dia akan pick up all the heat because of T2. Because of the previous cycle which increases the temperature of our cylinder. Cylinder dan juga cylinder block dan juga cylinder head. Jadi ini bermakna kalau kita comparekan T1 dengan T, apa perbezaan dia? Dia mesti berbeza. Dan apa keadaan dia? Adakah dia greater? Which one is greater? Which one is less? Anybody? Ya? T1 is greater. Yes, kita akan dapati T1 must be greater than T. And because apa? Because the T tu, okay, T1 tu dia dah pick up all the heat keliling dia. Masa T masuk, fresh charge at T, bila dia masuk dalam cylinder, dia akan pick up all the heat yang berada kat surrounding dia, which is inside the cylinder. So this is a condition whereby we have difference between P and P1, T and T1. And the condition should be this, whereby you must have the P is greater than P1. Why? We want the flow in the cylinder. So kita mesti ada perbezaan tekanan. And then kita ada T1 is greater than T. Why? Because udara baru yang masuk towards the end of the induction stroke, dia akan pick up all the heat yang ada pada keliling cylinder dan cylinder head. So your T1 should be greater. So this is the second case. Alright. Ini case apa yang kita lihat sebelum ni? Ini case VC is not equal to 0. Dan the case for P1 equal to P dan T1 equal to T. Remember tak? Kita ini second case kita lah. Saya tambah satu lagi ya. Sebelum ni saya perkenalkan VC is not equal to 0. Now tambah VC is not equal to 0, but
And also the P1 equal to P, T1 equal to T. Whereby our first case sebelum ni adalah VC is equal to 0. Okay? And our P ni samalah. P1 equal to P dan T1 is equal to T. This is the first case. Now, our third case is this. Tambah yang ini. So, ni yang keadaan yang di mana VC is not equal to 0 and the P is not equal to P1 and the T1 is not equal to T. Jadi bila berlaku yang ini, kita akan dapati bahawa kita ada further reduction of volumetric efficiency. Kita ada further reduction of volumetric efficiency. This is being written right here. See? In fact, the gas will be heated by the cylinder wall and there will be a reduction in pressure due to the pressure drop required to induce the gas into the cylinder against the resistance flow. This modification to the ideal case require more careful application of the formula previously derived. Right? So I should saya akan cuba highlight benda ni. This statement. Right? Jadi, bila kita ada perbezaan antara P1 dengan P, satu parameter diperkenalkan. Satu parameter diperkenalkan yang dinamakan sebagai free air delivery. Right? Free air delivery. Okay? So, this free air delivery FAD is equal to V dot. Tapi unit dia mesti dalam meter cube per minute. And this is the standard unit for free air delivery. So free air, this is free air. Dia deliver ke mana? Dia deliver kepada kita punya keadaan P1, T1. Okay, P1 dan T1. Therefore, kita ada sekarang 3 keadaan. The free air punya keadaan towards the end of induction stroke, and then the third one, which is state 2, the delivery. Jadi kalau kita lihat in term of the M dot kita boleh dapatkan dalam 3 keadaan lah, 3 keadaan. Iaitu kita dapati M dot ini kat sini ada 1, dekat sini pun ada 1 M dot. Dan di sini pun ada 1 M dot. Right? For a steady flow device, selalunya M dot samalah. M dot sini sama, M dot sini sama, M dot sini sama. So kalau based on P and T, the M dot is equal to P V over M R. So this is V dot, which is your free air delivery. Okay? And another one, kita ada M dot, which is measured at this condition towards the end of the induction stroke. So kalau kita lihat di sini adalah P1. And then dia punya V dekat sini adalah VA minus VD. VA minus VD. Kalau saya dot, sini ada dot lah. Kalau saya tak nak tulis, kalau saya nak tengok per cycle, ini bermakna saya akan hilangkan semua dot lah. Kalau sini saya hilangkan dia, sini pun hilang. Sini hilang, ini pun hilang. The same M dot. The same M dot. Okay, but yang masuk adalah VA minus VD pada keadaan P1, T1. Apa saya buat ni? Sorry guys. This is not MR. This is RT. Okay, RT. Untuk keadaan 1, di sini adalah VA minus VD divided by RT1.
Okay. So this is the M dot. And the third is bergantung ataupun pada kita punya bahagian delivery lah. Kalau untuk kita lihat untuk bahagian delivery ni, M dot ataupun M is equal to PT yang kita hantar adalah daripada B ke C. Ya, jadi ini adalah V tolak V, which is the VB minus VC divided by RT1. These three conditions will give the same M. Sama ada M dot ataupun M lah. Okay. So, bila kita analyze the M dot right here, so this is the analysis of the M dot yang saya buat tadi. Okay. So, this is our Sir, yang formula tadi tu T1 ke T2? Formula yang saya tulis tadi. T2. Okay, this is T2. This is T2. Okay, thank you. Alright. So sekarang ni kita akan dapati bahawa kita ada satu V. From this equation, kita equatekan dia, we get the V. And this V, because tak ada dot, jadi maknanya this is FAD per cycle. Okay, FAD per cycle. Dan kalau kita lihat kepada dia punya volumetric efficiency, the volumetric efficiency which is equal, this is our V, kita akan dapati bahawa the volumetric efficiency akan jadi VA minus VD, right, kurungan divided by VS kalikan dengan TP Okay. So this is our volumetric efficiency. Yang apakah V? V ni adalah V yang per cycle. Okay, per cycle. Jadi lihat ini kalau T sama T1 cancel off lah Kalau saya boleh tuliskan semula formula untuk volumetric efficiency for our third case. The volumetric efficiency is equal to VA minus VD divided by VS. Because of P is not equal to P, T is not equal to T1, dikalikan dengan TP divided dengan TP. Tadi kita lihat mana yang besar ni? T1 besar ke T2 besar? T1. T1. So maknanya kalau T1 besar, this is a fraction. Betul? This is a fraction. P1 dengan P, which besar? Mana besar? Ini mana besar? P lagi besar. P besar. This also a fraction. This is also a fraction. Pecahan yang kurang daripada 1. Jadi maknanya sekarang ni, apa jadi pada kita punya volumetric efficiency? Kalau tadi kita dapat di sini ialah 0.82, dikalikan dengan fraction, kali dengan fraction lagi, apa jadi pada kita punya volumetric efficiency? Lagi reduce. Lagi reduce. Dia akan jadi reduce. Ini the effect. Jadi kalau reduce, kita akan dapat kurang mass. Kurang mass of air yang kita kompreskan. Okay, this is the case apa? T and P is the ambient condition. P1 and T1 is towards the end of induction stroke. Right? So this is the drawback of drawback of the VC. Kita akan dapati volumetric efficiency akan decrease. And then because of the condition of ambient dengan P1, T1 tak sama, lagi further reduction of volumetric efficiency. Jadi kalau kita boleh lukiskan pada kita punya PV diagram.
This is our PV diagram. So this is our cycle. Your cycle. This is our A, this is our B, this is C, this is D, this is the direction of the process of the cycle. Alright. Kita tahu di sini adalah apa? Di sini adalah P2. Di sini adalah P1. Now, kita ada satu lagi which is P. Cuma taruh macam ni je lah This is our P. So this is the condition of the location of each pressure. Okay, each pressure. Tapi ingat, the beginning of compression process is always from at A, which is P1, T1. This is the beginning of compression. The beginning of compression always P1, T1. Okay, yang ini akan menggambarkan kita punya P and T, which will get our V dot, which is also known as the free air delivery. Ingat, takrifan kecekapan is always V divided by Vs. The free air delivery condition divided by Vs. Okay. So, tadi kita dah buktikan how we get the V from the M dot. This is the case. So, this should be our third case for the compressor. Alright. Now, kita lihat kepada, ini kita dah buat yang ni kan? Yang ni kita dah buat. Cuba tengok, letak example yang berkaitan dengan this one. Okay, yang ni, this is the value tadi. Okay, the value tadi. Nampak? Kalau kita lihat contoh sebelum ni, where P is equal to P1, T equal to T1, ini terdapat from the previous. Okay, so this is the case of P equal to P, T is equal to T. Kita dapat this value. Tapi bila kita dapati untuk case di mana P is not equal to P1 and T is not equal to T1, nampak? Kita dapat efficiency dia lagi turun, 72%. Okay? And always ingat, the P should be greater than P1 and the T1 should be greater than T. Ini selalu yang kita akan dapat lah. Okay? So that is volumetric efficiency. Now kalau kita katakan kalau kita design, let's say we design our compressor, we want to increase, katakan this is our PV diagram. PV, this is our original diagram. Okay. Katakan ini is our P2. Kita nak increasekan P. Kalau kita increasekan P, right, just adjusting the delivery valve punya stiffness, kita akan dapati bahawa kita punya induction ni akan berkurangan tau. Kalau kita tingkatkan dia punya pressure. When we increase the pressure, apa yang jadi? Kita akan dapati makin lama kita punya VA minus VD ni akan berkurangan. Menurun. Bila kita tingkatkan kita punya delivery pressure. Akan turun. Maknanya kita punya volumetric efficiency makin lama makin tinggi. So to avoid this, kita akan gunakan apa yang dikatakan sebagai multi-stage compression. This is our third case. This is called as the multi-stage compression. So bear in mind, this volumetric efficiency is basically based on the keadaan P sama dengan P1, T sama dengan T1. So this is our formula.
ya, untuk volumetric efficiency. Jadi kalau kita lihat kepada peningkatan, ya, this is how we try to increase the pressure from P2 to P3 to P4. Lihat, the VA minus VD akan berkurang. Tak baguslah, tak baguslah. Kalau kita dapat lack of mass bila kita kompreskan dia. So apa kita buat? Kita gunakan apa yang dikatakan sebagai multistage compression. So kalau multistage compression, lihat, this is the low pressure stage, this is the high pressure stage. Lihat, kita maintain kita punya VA minus VD. Dan pada higher stage juga kita akan maintain kita VA tolak VD. Okay? So kita akan dapati bahawa kita boleh maintainkan kita punya volumetric efficiency. Therefore, kita akan dapat mass of air going into the cylinder. Right? So ini ialah kita punya high stage, high pressure compressor. This is our low pressure compressor. So be careful. All the condition right here, kita akan dapati dekat tengah-tengah ni. Okay, this is the condition whereby the PI, kita ada condition TI, dan the volume involved right here is the VA double prime minus VD, VD, this one. The condition here is still the same. This is P1, T1, the volume involved adalah VA minus VD. This is our concern of the condition. Whereby this is the condition yang masuk ke dalam cylinder high pressure. This is going into the high pressure, the condition, the state of air going into the high pressure compressor. Whereby the P1, T1, VA minus VD is the condition whereby that is the induction, induction to the low pressure compressor. Dan seringkali the high pressure compressor ni dianggap ataupun juga dinamakan sebagai stratified charge type of compressor, because apa yang masuk dalam high pressure compressor ni dia adalah dalam keadaan tekanan yang tinggi, iaitu tekanan daripada kita punya compressor low pressure. Okay, compressor low pressure. Jadi as far as the volumetric efficiency is concerned, kalau kita lihat volumetric takrifan volumetric efficiency iaitu M divided by MS, which is equal to V divided by VS. Apakah V? V kita punya free air delivery, free air delivery, iaitu kita ukur pada P and T. That is our V. Berapa banyak udara yang masuk dalam kompresor, ukur pada keadaan free air, which is P and T. Jadi dalam kes ini, kita akan dapati bahawa this definition of volumetric efficiency can be only applied to the low pressure compressor. Because the low pressure compressor is the compressor which take the air from where? From the free air, the ambient condition. Whereby the high pressure compressor, dia tak ambil udara daripada P dan T. So kita tak boleh gunakan this definition of volumetric efficiency kepada high pressure compressor. So this volumetric efficiency can only be applied to the low pressure compressor because of the free air condition. Okay? So kalau kita ada this type of compressor, jadi ini bermakna, okay, so kita akan jimatkan tenaga lah, nampak tak? Tenaga akan meningkat lah, tapi kita akan maintain dia punya as far as the volumetric efficiency is concern, kita akan try to maintain dia punya amount of air yang masuk dalam high pressure compressor. Right.
So sekarang ni kalau kita lihat kepada kita punya keadaan di sini, right? Kalau kita boleh lukiskan kita punya compressor, this is our compressor, this is again our compressor, this is the high pressure, this is low pressure, dan sini masuk, okay, sini keluar, masuk sini. Ni keluar. This is our P, T, this is our P1, T1, this is our PI, TI, the intermediate condition, this is our P2, T2. Right? Jadi sekarang ni kalau kita lihat ni T1 dengan TI. So masuk dalam compressor low pressure ni adalah TI. Suhu tinggi tau. Suhu tinggi. Dan kalau kita lihat kepada kita punya IP kita adalah sama dengan, kalau IP untuk low pressure sama dengan N/N minus 1 M R MR TI minus T1. Kalau untuk IP, untuk high pressure compressor, this is equal to N/N minus 1 MR, this is T2 minus TI. Okay, this is the work for low pressure. This is indicated work for the power for the Itu yang saya buat. This is low pressure. This is high pressure. Okay, sorry for that. This is our low pressure. This is for our high pressure. So the TI ni ada influence, ada influence pada kita punya indicated power. Jadi untuk mengurangkan kerja masukan pada high pressure compressor, apa kita buat? Kita akan cool down this TI. Kita akan cool down the TI. Jadi bila kita cool down the TI, menggunakan apa yang dikatakan sebagai intercooler. This is our intercooler. Okay, this is our intercooler. Kadang-kadang kita gunakan intercooler, gunakan water as our cooling liquid, ataupun kita boleh gunakan air. Air sebagai kita punya cooling medium. So bila kita gunakan intercooler, so this is our P1 T1, ataupun di sini adalah PT, kat dalam ni adalah P1 T1, bergantung pada keadaan Keluar sini adalah PITI. Kemudian kita masukkan dalam intercooler, the pressure will maintain but the temperature will reduce. Okay, so yang keluar di sini adalah TI prime. Okay, TI prime So di sini condition yang keluar adalah PI TI prime. Okay. Tetapi sekarang ni di sini ditulis T1. Ditulis T1. Jika TI prime is equal to the value of T1, which is this value, ataupun value dekat dalam ni, kalau nilai TI prime equal to T1, in this case, dia tahu sini adalah T1, PI T1. Jadi, the intercooling process is considered as complete intercooling. Okay? Complete intercooling. So, kalau kita ada TI prime, inilah temperature yang kita dah cool down akibat daripada penggunaan intercooler. Dan kalau dia sama dengan keadaan T1, iaitu sama dengan keadaan masukan, maka ini dikenali sebagai complete intercooling. Complete intercooling. This is mentioned right here. Okay? Ini cara dapatkan TI. This is our pressure ratio. Ini cara dapatkan T2. This is our pressure ratio. Now, this is T1.
T1 bukan Ti prime. Patutnya Ti prime lah. Patutnya kalau original formula, this should be Ti prime for the second compression process. Okay. Tapi ditulis sini T1, which is this case, complete intercooling. Nampak This assume that the gas is cooled into the intercooler back to the inlet temperature, and is called complete intercooling. To calculate the indicated power, the equation 12, 11, 12, 13 can be applied to each separate. Itu yang saya buat tadi. Saya gunakan each separate formula untuk dapatkan IP LP dengan IP HP. Saya gunakan separate formula dan kita combine. Okay, then kita combine. So this one I should highlight this, complete intercooling. Okay, added together, the result of IP. Okay. The two compression which complete intercooling and after cooling and is an equal pressure ratio of each stage is represented on a TS diagram. So ini kita punya TS diagram sorry. Ini kita punya TS diagram. This one. Nampak So sekarang ni lihat This case dia cakap apa Dia kata di sini this is the first compression So this represent our first compression dekat low pressure. This represent the intercooling. This represent the second compression process pada high pressure. Dia kata bahawa lihat T1 ni ini adalah sebenarnya sini adalah Ti This sebenarnya sini adalah Ti prime. Kat sini. Okay. Ti prime. Dekat sini adalah Ti. Ti. So this is equal to Ti. So this is the case of complete intercooling. Okay, complete intercooling. Dan dalam the description given for this case, this is case di mana dikatakan bahawa equal pressure ratio. Okay, equal pressure ratio. So this length and this length, they are the same. So kalau equal pressure ratio, kita tuliskan dia sebagai Pi divided by P1 is equal to P2 divided by Pi. Ini dikatakan sebagai equal pressure ratio. So, kalau kita lihat case begini, ini ialah bagi case untuk multi-stage compression yang dikatakan sebagai same pressure ratio, complete intercooling. Ini case yang berbeza complete intercooling. So, this is the case. Okay, so this is the case. Same pressure ratio, kita dapat yang ni. Complete intercooling, kita dapat yang ni lah. Whereby kita dapati sini adalah Ti prime equal to T1. Okay, equal to T1. So this is complete intercooling punya case. Right. Dan kalau ini berlaku, okay, untuk multi-stage. Sorry sir. Ya. Sir, tadi yang IP tu M dot sir. Dekat atas tu. Ya, this is M dot. Okay, because power Okay, thank you Aaron. So this is M dot, this is dot. So untuk case multi-stage, bila kita ada case di mana same pressure ratio, and at the same time, kita ada complete intercooling.
iaitu Ti prime sama dengan T1. Bila ini berlaku serentak, these two condition fulfill, jadi kita boleh dapatkan kita punya IP which is equal to IP LP campur dengan IP HP. Kita boleh tuliskan dia sebagai 2 dikalikan dengan IP LP ataupun kita dapatkan 2 kalikan dengan IP HP. Jadi kita tak perlu dapatkan satu persatu. Ya, 2 kali saja. Right? Because kalau kita tengok kan, bila TI, right? Ini sebenarnya ialah TI prime kan? This is TI prime. Jadi kalau TI prime sama dengan T, samalah. Same pressure ratio, kita akan dapati T2 ni akan sama dengan TI. The rest is the same lah. That's why kita boleh gunakan IP untuk yang total ni, yang masuk ke dalam kedua-dua kompresor, sama dengan IP LP campur IP HP equal to 2 IP LP or 2 IP HP. Okay? So that is the case. The next, inilah case untuk kita punya multistage compression with intercooler. Multistage compression with intercooler. Okay? Right. So sekarang ni kita cuba lihatlah for this example, maybe kita akan cuba dapatkan satu persatu lah. Let me copy this example. Okay. Let us read together. In a single acting 2-stage reciprocating air compressor, 4.5 kg of air per minute are compressed from 1.013 bar and 15 degrees C through a pressure ratio of 9 to 1. Both stages have the same pressure ratio, and the law of compression and expansion in both is PV of 1.3 equal to constant. If intercooling is complete, calculate the indicator power and the cylinder swept volume required. Assume the clearance volume for both stages are 5% of the respective swept volume, and the compressor runs at 300 rev per minute. Okay, so what we do right now, I try to put all the parameters given right here into our diagram. So kita ada apa ya? Kita punya compressor, 2-stage. Okay, dan kita punya intercooler. Ke sini masuk, keluar, masuk intercooler, keluar, masuk sini, keluar sini. So this is the low pressure, this is the high pressure. Given the m dot is equal to 4.5 kilogram over minute. Then kita dapati ya, dia kata apa? This is being measured at
1013 bar. Kalau kita lihat di sini tidak ada perbezaan, tidak ada dinyatakan, terangkan perbezaan antara free air dengan kita punya P1T1. So kita assume di sini adalah P1 lah. Tidak ada penyataan mengatakan dia berbeza. 1.013 bar. And this is our T1 which is equal to 15. Kalau 15 berapa dalam Kelvin? Ini tadi? 288. 288. Yes sir, 288. 288 So this is I convert directly Jangan tunggu lama-lama. 288 Kelvin. Di sini ada m dot. M dot mana-mana semua sama Tapi kita tulis semula di sini. Sini adalah 4.5 kilogram per minit. Okay, the m dot ni dekat sini ke, dekat sini ke, dekat sini ke, dekat sini ke, semua sama m dot ni. But steady flow. Steady flow. And then dia kata pressure ratio. This compressor, right? This compressor nak kita kompreskan dia 9 to 1. Jadi 9 ni dekat mana ya? Kalau di sini adalah 1, sini adalah I, sini adalah condition I prime, sini adalah condition 2. Ya. So dia kata sekarang ni the pressure ratio, kita ada two stages of a compressor, nak kompreskan 9 to 1. Jadi ini makna 9 kat mana Ni pressure ratio tau. Pressure ratio ni biasanya adalah P over P lah. Pressure ratio, P over P. Mana yang paling tinggi? Yang paling tinggi adalah 2. Mana yang paling rendah? Yang rendah adalah 1. Okay? Ini juga, ini adalah sama dengan 9/1. This is also known as the overall pressure ratio. Overall pressure ratio. Ini juga dikenali sebagai this is name called for the cycle, the overall pressure ratio is equal to the P max divided by P min. So the maximum pressure should be P2 and the minimum pressure should be P1. Dalam kes ini, N is given as 1.3, the compression and the expansion index, polytropic, 1.3. And then given right here, the VC for both. So kalau VC number 1, stage 1, is equal to the VC for stage 2 is equal to, ataupun saya boleh gunakan LP ataupun HP lah ya. I think I better use LP dengan HP right now. Kita cuma ada 2 stage saja. Okay, VC untuk LP which is equal to the VC HP is equal to 0.5. Sorry. Kita ubah kena tulis macam ni. Untuk LP, this is a VC equal to 0.05 equal to 0.05 VS untuk LP. Kemudian VC untuk HP is equal to 0.05 VS HP. Ini yang diberikan This one. Assume the clearance volume for both stages are 5%. And diberikan N, the revolution of this running compressor is at 300 RPM. Okay? So soalannya apa Soalannya adalah if the intercooling is complete, calculate the indicated power.
Kemudian dia kata sini apa ya? Dia kata di sini adalah both stages have same pressure ratio. Jadi the condition of our multi-stage right here, the PI over P1 is equal to P2 over PI, dan nombor 2, complete intercooling, so Ti prime is equal to T1. Okay? So, untuk mendapatkan apakah kita punya indicated power, the IP total is equal to IP LP plus IP HP, and this is equal to IP 2 IP LP. 2 IP LP. Why? Because kita fulfill 1 dan 2. So this is the equation. And fulfill this thing. Right? So apakah IP LP? IP LP is equal to N over N minus 1 M dot R Ti minus T1. And what is Ti? Ti is equal to T1 Pi over P1 N minus 1 over N. Okay? Dan kita tahu pressure ratio. Kalau saya boleh lukiskan kita punya TS diagram right here. Let's say this is our TS diagram. Ini TS diagram. Kita punya overall pressure ratio. Kita punya intermediate pressure. Okay? So this is our P1, this is our P2, this is our PI. Okay? Then kalau saya boleh lukiskan proses yang berlaku, complete intercooling, proses yang berlaku. This is 1, this is I prime, this is our 2. So kalau kita lihat dari segi the relationship between pressure ratio, okay, the relationship between pressure ratio, kita dapati P2 over P1, which is the overall pressure ratio, is equal to the individual pressure ratio of each compressor. Jadi di sini adalah Pi over P1 multiply by P2 over Pi. And they are the same. Lihat ya. Pi, P2 over Pi sama dengan Pi over P1. So this is equal to Pi divided by P1 squared. Therefore, to get what is Pi over P1 right here, this is equal to overall pressure ratio 9 square root, which is equal to 3. Okay, so from here kita dapat Ti. Ti is equal to T1 adalah 288 kali dengan 3. Gandaan berapa? Gandaan berapa kita punya N value tadi? The N value is let me see 1.3. Okay, using this formula, this is 0.3
divided by 1.3. Can someone please calculate for me? How much is that? Okay, ada siapa boleh tolong kirakan? Memang jawapan dah ada Jawapan kat sini. Kalau ikutkan I got 371.1. 371.1. Okay, we'll get 371. Okay, betul lah. Okay, so this is the one So bila kita gunakan persamaan ini kalikan dengan 2, so the total IP will get 15.5. Okay, 15.5. Okay? Right, so that is for the IP. Now next we go for the VS. We have to calculate the VS. Right? So kita ada 2 stage kan? So kita ada 2 VS lah. Kita ada 2 VS. So kita lihat dulu untuk mendapatkan the VS untuk the first stage. For the VS for the first stage, apa kita buat di sini adalah VS untuk first stage dengan VS untuk second stage dia tak sama Selalunya yang first stage punya VS besar daripada yang second stage. So kita kena buat individually. And this is 371.1. Okay. And then the IP is solved. You get your IP 15.5 kilowatt. Right. So sekarang ni kita nak define the VS untuk yang low pressure. Jadi kita lukiskan cycle untuk low pressure. So this is P, this is V, this is our cycle for the low pressure. Kita gunakan sini A, sini B, sini C, sini D. Alright? As usual, kita akan dapatkan VA minus VD. How to get the VA minus VD? The VA minus VD is equal to the V dot A minus V dot D divided by N. So what is VA minus VD? VA minus VD is equal to formula PV equal to MRT. So this is MRT divided by P. Jadi sini adalah P1, di sini adalah PI. Okay. So di sini adalah kita punya T1, sini V atau VD. Di sini adalah kita punya 1. Okay. Dan dalam kes ini kita dapati bahawa kita ada tak nilai M. Again, the N ini, right? Oh, sorry. Yang ini kita dapat dot Ini dot, ini dot, ini dot. Sebab dia berikan M dot. Jadi kita dapati di sini adalah 4.5. Betul? Ya, 4.5. Sini adalah 4.5. Oh sorry, before that we need to know what is PI, P1 ada Okay. 4.5 kalikan dengan 0.287 kalikan dengan 288 divided by kita punya P1 kita diberikan dalam soalan ini, P1 kita adalah 1.0. Before that, ini adalah kita punya 60 kita convertkan meter, kilogram per minit kepada kilogram per second. This is 1.013, convertkan kepada PA, KPA, ini kuasa 2.
Okay. So, kita akan dapat VA tolak VD lah. So, berapa dapat? Cuba kita. Zero 0.06. Bagi saya 4 titik puluhan. 0.0612. Apa unit dia? What is the unit? What is the unit? Saya dah bagi 60 kat sini kan? Meter cube per second. Per second. Yes. Meter cube per second. Okay. From here you will get VA minus VD. 0.0612 divided by N. N adalah 300. Tapi N ni 300 per minit So kalikan dengan, sini buat. Sini bagi 60 kan? Betul tak? Nak tukar RPM to RPS bagi 60 kan? Betul kan? Kita ada 3000 kan, dia punya N adalah 300 revolution per minute. So minit ni kita tukar per saat jadi 60 ni atas. Apa kita dapat? Kosong 0.012. Bagi 4 titik puluhan. Bagi 4 titik puluhan. 122.4 sir. 0.122.4 Ya. This is now kita dah tukar dia meter cube per cycle. Right? So sebab only for cycle saja yang kita boleh gunakan atau kita boleh dapat dia punya nilai VS So now kita compute kah kita punya VA. So this should be our equation 1 lah. Equation 1. So what is VA minus VD? The VA minus VD is equal to VA adalah VS plus VC. Okay, ini VA. VA sini VA. VA adalah VS, this is our VS. Okay, VS plus VC. Okay, VA is VS plus VC minus VD. Apakah VD kita? VD kita ialah VC. Overall, kita punya pressure ratio untuk one stage 1/n. Okay, whereby this 3 ni, 3 ni sebenarnya adalah apa dia? Adalah P I divided by P1. Okay. So saya tulis balik semula. Sepatutnya saya tulis kat sini lah. Right. So this is P I over P1 1/n. So sekarang kita convert lah. Convertkan kita punya VS. Please remember, this VS ialah VS untuk LP. This is VC juga VC untuk LP. Ini juga untuk LP. Ini akan menjadi apa? VS LP campur dengan 0.05 VS LP tolak dengan 0.05 di sini adalah 3 1.3. Sorry, sini ada VS LP. Berkira dapat apa?
I got 0.8936. Okay, so this should be our second equation. So apa kita buat sekarang? Kita equatekan 1 equal to 2. Okay, kita equatekan 1 equal to 2. Ya, sekarang kita equatekan 1 equal to 2. Okay, apakah kita punya nombor 1? 1 kita ialah 0.0124 equal to 0.8936. Ini sorry ya, 36 VSLP. VSLP. So from here we'll get the VSLP. Apa? So, saya rasa VA tolak VD tu sama dengan 0.01224. Ada dua-dua. Nilai ni. This value. Ni Berapa? 0.01224. 0.01224. Okay. So yang ni ialah 0.01224. So yang ni betul. 0.8936 ni okey reasonable lah. So what is VSLP? I got 0.0137. 0.0137. Betul? Betul kan? Calculation saya jawapan tu. Okay, the rest please verify Amirul punya jawapan ni. This is the meter cube. Kalau kita nak tulis dalam centimeter cube macam mana? Sama alright. So how do we write kalau nak dalam centimeter cube? Macam mana? Katakan soalan nakkan dalam meter, ini kecil kan, dia nak dalam meter cube, centimeter cube. How do you do that? Kita nakkan dalam meter cube, dalam sentimeter This is centimeter, this is meter. So this 1 meter is equal to 100 centimeter. Saya buat tempat lain lah Messi nampak sini. Okay, sekejap saya nak tunjukkan dia punya, just to review balik lah how do we change the unit. Selalu kadang-kadang unit pun you all tukar pun kadang-kadang misap So sekarang ni unitnya adalah dalam meter cube. Okay, this is meter cube. Saya nak tukarkan kepada sentimeter. So kita ada meter. 1 sentimeter. 1 meter berapa sentimeter? 100. 100 sentimeter. Kita nak hilangkan cube. Sini cube. Sini cube. Sini jadi 6. Okay. So. Apa? Berapa? 0.0137 kalikan dengan 10 kuasa 6. 13700 1 centimeter cube. 1 3700 3700 centimeter cube. Wah, very big nilai dia. Berapa liter ni? Nak tukar dalam liter pula. Macam mana? Ini dalam centimeter cube. Saya nak dalam liter pula. How do we change it? Saya nak tahu dalam liter. Saya nakkan dalam liter. Macam mana? Bagi
1000. 1000. 1000. Yeah, 1 liter is equal to 1000 centimeter. Okay, so berapa liter? Dapat 1 liter. Bagi 1000 dapat 13.7 liter. Ini dalam liter. Okay, ni dalam pelbagai unit lah ya. Dalam pelbagai unit. Kalau soalan tanya, what is the volumetric efficiency? Apa jawapan dia? Katakan saya tambah soalan ni ya. Get the volumetric efficiency. Volumetric efficiency is equal to V divided by Vs. Ya, so kita dapat apa? Because kita ada VC, so this is VA minus VD divided by Vs. Alright, so kita ada berapa tadi kita dapat? Kita dapat 0.8. Kosong the VA terhadap VD kita dapat 0.8936. 0.8936 Vs LP divided by, ini pun LP lah ya, for the first stage, LP divided by Vs LP. Cancel, time by 100, kita dapat volumetric efficiency-nya ialah 89.36%. Kalau soalan tanya nak dapatkan dia punya. Okay. Kalau soalan tanya nak FAD macam ni. Katakan dia nak jenis FAD. How to get the FAD? Inilah FAD ya. This is the FAD. Pressure sama. This is the FAD ni. Ini FAD ni. Ini V ni lah FAD dia. Okay, so kita boleh kalikan dengan VSLP ataupun kita boleh dapatkan dia punya V ni sama dengan M dot RT divided by P, which M dot? This is 1, this is 1. This is dot. This is our FAD. Free air delivery. Yeah, free air delivery. M dot kita adalah 4.5 kalikan dengan R kita adalah 0.287 kalikan dengan T1 kita adalah 288 and the P1 is 1.013 multiplied by 100. Berapa kita punya FAD? Yang ni saya maintain dia sebagai meter kilogram per meter cube ya. Because this FAD biasa unitnya adalah meter, lazimnya standardnya adalah meter cube per minute. So kita left out, kita leavekan this M dot sebagai kilogram per minute. So berapa kita dapat? Berapa? 4.5 kali 0.287 kali 288 divided by 1.013 exponential of 2. 3.672. Meter cube per minute. Per minute. Okay. So as far as the volumetric is concerned, as far as the FAD is concerned, it's only applicable untuk low pressure compressor, ya. Untuk high pressure compressor tak ada volumetric efficiency. Untuk high pressure compressor tidak ada dia punya FAD. The FAD is only relevant for the low pressure punya compressor. And that's why I add up right here. Right. So next kita akan dapatkan VSLP untuk high pressure. Kalau untuk high pressure maknanya kita kena lukiskan kita punya PV diagram untuk high pressure. This is our PV untuk high pressure. Dia kecil sikit ya. Cycle untuk high pressure dia kecil sikit. Ni cycle dia. Ni high pressure. So this is A prime. This is a B prime. This is C prime. This is a D prime.
Saya namakan dia untuk bezakan antara low pressure dengan high pressure, saya tahu prime. Everything ada prime. Okay. So sekarang ni kita akan gunakan apa? Kita gunakan induction untuk the first, untuk pressure, high pressure, which is this one. Apakah keadaan di sini? Keadaan di sini adalah P, I. Keadaan di sini adalah P2. Dan temperature dekat sini adalah, kita punya temperature adalah Ti prime, which is equal to T1. Okay. Again, apa kita buat? The same thing lah. Jadi kita akan dapatkan VA tolak VD. Sorry. Ini adalah VA tolak VD prime equal to MRTI prime divided by PI. So sini adalah dot, sini adalah dot, sini adalah dot. Okay. And then kita convertkan VA prime minus VD prime sebagai V dot A prime minus V dot D prime divided by N. Okay. So M dot kita dah ada ya, 4.5. Kita dah ada. Ini dah ada, ini dah ada, ini dah ada. So kita boleh solvekan untuk this one lah. So ini kita akan dapat equation 1. Again, kita akan gunakan VA tolak VD, VA tolak VD, prime sama dengan, apakah VA? VA adalah VS, high pressure, campur dengan VC, high pressure, tolak dengan VC prime, P2 over PI, 1 over N. So this is VC high pressure. Again, kita convertkan this one as 0.05 VS high pressure. Same goes for this. So sini kita akan dapat the second equation. Right? And then kita equatekan 1. Ini jadi 3 lah ya. Kita dah ada 1 dan 2 tadi. Ni 3. Ni jadi 4. So 3 equal to 4. Then this solve for your VS HP. Same routine ya. If not mistaken, yang ini you akan dapat sama lah. You akan dapat 0.89 This one you akan dapat 0.89. Sebab dia same pressure ratio, complete intercooling, you akan dapat sama. Tapi kalau tak sure, buat balik semula. Ya, buat balik semula. Tapi pada saya dapati dia samalah sebab ini sama. Ya. So dia akan dapat nilai yang sama because the same pressure ratio. Kalau tak sama, jangan buat. Ya, kena buat satu persatu. Okay? So this is the solution. Tengok solution dia. Volumetric efficiency lain. Ya betul. Do we get the same value guys? Sama tak? Maksud yang VA minus V tu, saya dapat 0.9336. Salah yang kita buat tadi ya. Apa yang salah dia?
Kita punya VA minus VD. Apa yang salah dia? VA minus VD, apa yang salah dia kita punya? Formula salah ke? No sir, I miscalculate the VA tolak VD. Okay. So, tolong betulkan ya. So, kita ni VA VD salah saya take note di sini lah. VA tolak VD kita salah. Okay, ini salah So guys, please buat sekali lagi. Make sure that you get 0.9. 0.9. So saya semua refer to your figures saya. Okay. So kita dapati this is what we have in term of dia punya VSLP dengan VSHP. So this is our VHSP. Okay, ini kita punya VSHP and then kita punya VSLP, ini kita punya VSLP, and then volumetric efficiency tadi kita akan dapat, kalau kita lihat di sini based on this value, ini kita punya volumetric efficiency. Okay. Right. Now we go to the last part. Tak silap saya ni last part lah. Kalau tak silap lah ini yang dikatakan sebagai the ideal intermediate pressure. Ideal intermediate pressure. Untuk mendapatkan ideal intermediate pressure, kita akan dapati ianya akan menghasilkan minimum work. Akan menghasilkan minimum work. Lihat sini. The value chosen for the intermediate pressure PI influence the work to be done on the gas and distribution between the stages. The condition for work done to be minimum will prove for two-stage compression but can be extended to any number of stages. So ini cara kita dapatkan kita punya kerja tadi one by one. Okay, one by one. And then bila kita applykan intercooling, kita applykan intercooling, so kita akan dapat equation 12.19 menggantikan T1 di sini kan. And then kita akan dapat yang sini. And then apa kita buat untuk mendapatkan the ideal case, ideal PI, kita akan differentiate the equation which is equal to 0. Kita akan differentiatekan in term of dia punya pressure, dia punya work dengan dia punya pressure. So bila kita differentiatekan dia, apa yang kita dapat? This is what we have. This is what we have. Mengatakan apa? Mengatakan kita mesti same pressure ratio. Ingat before we differentiate this equation, kita dah ada letakkan di sini ialah complete intercooling tau. Okay? Dia dah kita buatkan ataupun kita dapatkan dia PI tu based on the intercooling is complete. Okay, intercooling is complete. Therefore, kita akan dapati bahawa based on that complete intercooling, kita akan dapati juga dia punya pressure ratio-nya adalah sama. So, untuk minimum work ataupun minimum power, which is IP minimum untuk multistage punya case, kita kena fulfill dua ciri, iaitu same pressure ratio dan dia kena complete intercooling. IC. Okay, itu keadaan dia. Mesti. Itu yang kita buat tadi tu. Macam saya buat tadi kan ada satu case tu. This is. Jadi kalau kita ada dua stage, complete intercooling, same pressure ratio, jadi kerja yang kita akan dapat adalah kerja yang minimum. Kerja yang minimum. So just multiply by 2 lah. Multiply by 2, either one of the
stage punya power ataupun work. Stage power ataupun work. Right? So ni yang saya tunjukkan tadi, this is what we have. So this equation 12.22 ni kalau kita ada Z stage. Okay, Z stage with complete intercooling with multi-stage with same pressure ratio, ya. Jadi kita boleh dapatkan for each stage dia punya pressure ratio by square root of Z. Ya, kita akan gandaan 1/Z. Z is the number of stage. Yeah, number of stage. Okay. So now we go for the next example. Ini 3-stage single acting. 3-stage single acting. Ini very interesting punya case, ya. Right. Let me copy this. Kita cuba solve kan. Okay. A 3-stage single acting compressor running in an ambient at 1.013 bar and 15 degrees C has a free air delivery of 2.83 meter cube per minute. The suction pressure and temperature are 0.93 bar and 32 degrees C respectively. Calculate the indicated power required assuming complete intercooling n equal to 1.3 and that the machine is designed for minimum work. The delivery pressure is to be 70 bar. Okay? Sekarang ni kita lihatlah. Kita ada 3 kompresor. So masuk sini, keluar sini ada intercooler. Masuk sini, keluar sini ada intercooler. Keluar sini. So you nak numberkan macam mana? Guys? Nak tandakan dia nama macam mana? Kalau ikut solution, apa tanda ada nama dia yang diberikan? LP, HP 2 sir. Ya. So yang ni dia katakan LP. Ini dia katakan IP. Betul? Ini dia katakan HP. Betul? Correct? Yes, betul ke? Oh, tak ada apa pun. Okay, tak ada apa pun. Alright. Okay. So sekarang ni same pressure ratio Same pressure ratio. Kita ada 3 stages. Jadi kalau kita lihat pada kita punya PV diagram ni, kita ada pertama, kita ada kedua, kita ada ketiga, kita ada keempat. So katakan sini first one, sini second one, sini third one. Katakan So this is the compression. So this is for LP, IP, HP. So you namakanlah apa yang nak namakan. So katakan di sini, ini apa ni? Ini adalah P1. Maybe this one is P2. This is P3. And this is P4. Jadi yang last kali ini adalah P4. Yang ini adalah P.
Kat bawah sini ada P1. Lihat beza tau. Dia kata the suction pressure, ini adalah ambient condition, tapi suction pressure dia adalah P1T1. Okay, P1T1. Sini ada T1. So ini kes apa ya? Kes di mana kita dapati P tak sama dengan P1, T tak sama dengan T1. Okay. So always dekat sini, lihat in term as far as temperature is concerned, di sini adalah T, ni T apa ni? Ini adalah 1, sini adalah ambient 1, so ni 2. Sini adalah T2 prime, sini 3. Sini adalah T3 prime, sini 4. So sini 4 dan T4. Okay, so pressure kat sini adalah P2, pressure kat sini adalah P3, pressure kat sini adalah P4. Respond to this lah. Complete intercooling, dia kita katakan complete intercooling, apa kita dapat? All the temperature going into the each stage of compressor is the same. So kita dapati T2 ni sama dengan T1, T2 prime sama T1, T3 sama dengan T2 prime. Jadi starting from T1 equal to T2 prime equal to T3 prime. Ini complete intercooling. Same pressure ratio P2 over P1 sama dengan P3 per P2 sama dengan P4 per P3. Ini adalah same pressure ratio. Okay. Apakah kita punya overall pressure ratio? Kita punya overall pressure ratio which is the P max divided by the P min, dan P max adalah pada P4, the P min of the compression adalah pada P1. This is equal to 70 divided by the P1 kita adalah 0.98. Okay. So 0.98 ni apa? 0.98 ini adalah yang diberikan untuk P1. So P1 ini adalah 0.98 bar. P kita adalah 1.013 bar. Tak sama kan? Dan dia adalah kecil daripada P. And then T1 kita adalah 32. 32 campur dengan 273 berapa? 32 campur dengan 273. 305. 305 Kelvin. Dan kita punya T kita adalah ambient condition adalah 288 Kelvin. Okay, and then N kita adalah 1.3. Okay, dan kita ada diberikan juga di sini adalah free air delivery, FAD, 2.83. Okay, FAD which is equal to V dot measured at free air condition sama dengan 2.83.
Right? So this is all the parameters given, and then we have name it each point ataupun each stage, all the numbering involved. Okay? So dalam kes ini apa yang kita nak ataupun apa yang dikendaki adalah untuk mendapatkan minimum work and the delivery minimum work. Right. So kita perlu dapatkan the indicated power required, so that the machine is designed for minimum work. So kalau kita lihat di sini untuk get the minimum work, syaratnya same pressure ratio, and complete intercooling. So kita dah tuliskan di sini Ini same pressure ratio, this is the pressure involved, this is the complete cooling. Okay, this is the condition 1. This is T2, kan dalam kes ni bukan tu lah T2. Let me read that back. Saya tak hafal dia punya formula yang menggunakan Z tu Tapi saya nak gunakan di sini adalah saya nak gunakan the basic formula yang lebih saya faham lah. Jadi untuk dapatkan IP total, saya gunakan persamaan 3 IP LP. Di mana IP yang low pressure ni sama dengan N divided by N minus 1 M dot R T 2 minus T 1. Okay. And then what is T2? T2 equal to T1 P2 over P1 N minus 1 over N. Apakah P2 over P1? This is overall pressure ratio 1 over 3. Saya suka guna macam ni. Very basic. Saya tak hafal formula yang panjang-panjang tu, saya tak hafal. Saya guna yang ini, very basic. Di mana untuk dua condition being fulfilled tadi, this IP total is 3 IP LP ataupun 3 IP HP ataupun 3 IP IP. What is IP LP? Is equal to N over N minus 1 M dot R T2 minus T1 yang kita dah buat letakkan numbering tadi lah This is the numbering that we have put here. Lihat, this is P1. The compression process always begin at P1. Dia bukan begin dekat P P ni kita punya condition untuk ambient. Right? Free air. So kita always begin at P1 and T1. Kita compresskan kepada P2, T2 in this case for the IPLP. Right? Okay. So saya suka guna yang ni lah. IP total sama dengan 3 IPLP. IPLP is equal to N over M minus 1 M dot R. So in this case, untuk mendapatkan apakah M dot, kita gunakan ambient condition. M dot sama dengan PV over RT.
this is dot. Because why? Because it's given here the free air delivery. So the m dot kita akan gunakan this formula untuk dapatkan m dot, iaitu pada keadaan free delivery. T2 kita dapat yang ni. Ini dah diberikan. Right? So that is how you solve it. Dan kalau kita boleh lukiskan sebentar the TS diagram for this process, TS. Okay, kita ada overall pressure ratio dan kita ada kita punya 3 stages. Okay. Ni stage 1, intercool. Stage 2, intercool. Stage 4, stage 3, this stage 1, intercool. 1, 2, 2 prime, 3, 3 prime, 4. Ni dia punya pada TS diagram. Okay guys? So this is the work yang kita dapat. Ini dia gunakan formula yang saya kata saya tak nak hafal lah. It's up to you lah. Nak guna formula ni pun boleh. It's no problem. Okay, I think that's it for today. Okay, so saya akan ambilkan kita punya attendance. Then please sign in lah. Okay, attendance kita ada dekat chat ya. Okay guys, that is our attendance. Please sign in ya. Saya bagi masa sampai pukul 10.